дар дуре рақобатҳои даври сеюми марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи байналмилалии ҷоми қаҳрамонҳои байни минтақавӣ мунтахаби Тоҷикистон бо тими миллии Кореяи Шимолӣ нерӯ санҷид. Ҳарчанд футболбозони тоҷик дар ин дидор ба натиҷаи дилхоҳ даст наёфта бошанд ҳам, аммо аз рӯи натиҷаи ду бозии қаблӣ ва таносуби тӯпҳо ҳаққи ширкат дар даври ниҳоии мусобиқоти мазкурро пайдо намуд. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی آخرین مرحله گروهی مسابقه بین منطقوی قهرمانها یا خود هرو اینترکانتیننتال کاپ 2019 از کره شمالی با حساب 0-1 به باخت دچار آمد. یگانه گل را در دقیقه 33 بازی فوتبالباز منتخب کره شمالی ریچون به دروازه رستم یتیموف زد. در جریان رقابت هر دو جانب‌ها امکانیت بیشتری گلزنی داشتند، اما از وضعیت‌های مساعد آن ثمرناک استفاده برده نتوانستند. اما این ناکامی برای راه یافتن تیم ملی ما و بازی نهایی که انتظار می‌رود روز 19 ایول دایر شود مانع نشد، زیرا در دو بازی قبلی فوتبالبازان تاجیک بر منتخب‌های فوتبال هندوستان با حساب 4-2 و سوریه با حساب 2-0 ظفر یافته در گروه 6 امتیاز به دست آورده است. رقیب منتخب تاجیکستان بعد از انجام بازی میان منتخب‌های هندوستان و سوریه که روز 16 ایول برگزار می شود معین خواهد شد. در صورت پیروزی هندوستان منتخب تاجیکستان در بازی نهایی با تیم ملی فوتبال کره شمالی اندر میدان رقابت می شود، اما در صورتی که منتخب سوریه بر تیم ملی فوتبال هندوستان ظفر یافته تواند، پس ملی پوشان ما در فینال با منتخب سوریه اندر میدان رقابت می شوند. بعد از برگزار نمودن بازی سوم خود در مسابقات مذکور، تیم ملی فوتبال تاجیکستان فعلا در گروه چنین موقع دارد. Очень полезный матч, потому что мы еще раз посмотрели, что все-таки под давлением нам нужно научиться играть, под давлением. И моментами мы инициативу отдали только из-за того, что небрежные пасы, простые пасы мы теряли. То есть при остановке мяча, при розыгрыше мяча никто не мешал, мы отдали игру, как бы ситуацию отдали. Поэтому, меня радует, что ребята выстояли хорошо, мы знали, что вот этот счет нас устраивает, но тем не менее мы поставили игроков основного состава, есть у нас еще хорошие ребята. Поэтому меня радует, что ребята выдержали, сыграли на результат. Я им говорил, что сегодня даже мы можем потерять рисунок игры, где-то нить игры, где-то, но на результат мы должны сыграть. И ребята с этим справились.